kuha natin, ingredients natin. Ito, ang tawag dito sa amin, lansuna. Daon ng sibuyas. Daon ng sibuyas. Kamatis. 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 Bawang. Okay, bawang. Nam-nam. Nam-nam. Mantika. Mantika. Oyster sauce. Ano yan? Oyster sauce. Oyster sauce. Okay. Mamasitas. Luya. Luya. Luya risan. Luya. Timos. Timos. Asin. Asin. Okay, so yan yung mga ingredients namin. So magluluto kami ng Tilapia. okay. Pwede buat? Pernah. Okay. Yan natin ng tilapia. Main ingredients natin. Tilapia. Oyster. Oyster. Yun yun. Yun yun. Sauce. Oyster. Masarap ito. Yan ang nam-nam. Okay. Tikman natin yung tilapia. Sabaw. Masarap. Okay, kain po. Kain po tayo, guys. At kung nagustuhan yung video na to, Please subscribe. Like and share, comment down below. hit the bell para update guys sa lahat ng videos namin. Please. Soya. God bless. Bye-bye.